نشكر نشكر المغرب العربي لتقديم هذه الإمكانية لمخاطبة المشاهدين والمستمعين الكرام، وبما يتعلق حدثنا اليوم والمناسبة اليوم في المركز الثقافي الروسي بمدينة الرباط. هذه المناسبة كانت مكرسة لتسليم الدبلومات الشرف شهادات الشرف للمنتصرين في بعض المباريات والمسابقات اللي رتبناها ونظمناها في السابق. للأسف بسبب حالة الطوارئ والجائحة وما إلى هنالك لم نتمكن ترتيب من هذه المناسبة سابقا، ولكن أخيرا لآخرا إن شاء الله نتوصل إلى هذه اللحظة وننظم هذه الحفلة الصغيرة، وسلمنا دبلومات الشرف للمنتصرين المسابقة اللي نظمتها السفارة والمركز الثقافي بعنوان روسيا بعيون المغاربة والمغرب بعيون الروس. وفعلا هذه المسابقة كانت تستمر بعد الأشهر، ولجنة التحكيم كانت كتير محترمة، ويعني عادت القرار قبل رأس السنة في نهاية شهر نوفمبر، وأرسلنا دبلومات الشرف بإيميل عن طريق البريد الإلكتروني بسبب حالة الطوارئ هذه تدابير البانديمي وما إلى هنالك. ولكن أخيرا سلمنا دبلومات لمنتصري هذه المسابقة بشكل بالحضور بالحضور الحي. نفس الشيء اللي كان مسابقة أخرى مرتبة بمشاركة المسرح الوطني المغربي لمقامة الخامس، وبين المنتصري هذه المسابقة فرقة الفنية المسرحية الروسية من مدينة سان بطرسبورغ، ومندوب المسرح المغربي سلمت الدبلومات شهادة الشرف للمندوبي هذا الطرف المنتصر. إلى جانب ذلك السنة الماضية المركز الثقافي الروسي والمؤسسة الأم اللي هي الرسمية الروسية للتعاون الثقافي مع الخارج احتفلت ذكرى 60 للوجود هذه المؤسسة. وبهذه المناسبة المدير المركز الثقافي الروسي سلم الشهادات الشرف لبعض الشخصيات المعروفة، من بينها رئيس جمعية الأملويس الخارجية الجمعية المغربية للخارجية المعاهد والجامعات الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية سيد محمد الفاكري، وسيد الرئيس الجمعية الصداقة تطوير الصداقة بين المغرب وروسيا السيد المشرفي. وفعلا نحن جوزنا وجمعنا بعض المناسبات لهذه الحفلة في المركز الثقافي، وأنا كسفير طبعا هذا شرف كبير شرف كبير لي للمشاركة في مثل هذا الحدث والعمل. شكرا على سعة صدرك. La station d'aujourd'hui est parmi les premières de cette année. Bien sûr, à cause de la pandémie, nous n'avons pas pu organiser tout ce que nous avons planifié de l'année passée. Et on peut dire que c'est un bilan du travail de l'année passée, car on peut diviser la manifestation de ce matin en 3 parties. C'est toujours nous avons décoration des lauréats, des gagnants de plusieurs manifestations. Tout d'abord, je parle de la manifestation organisée par le Festival international des théâtres
sous le patronage du ministère de la Culture du Maroc. Euh, euh, Nous avons eu de la chance et le groupe russe a gagné, donc l'ambassadeur, le président du festival a décerné l'ambassadeur comme représentant de la Russie et nous allons transmettre le prix aux gagnants. La deuxième chose, c'était déjà la manifestation de l'année passée que nous avons organisée à distance, bien sûr, à distance. Et je trouve que nous avons bien saisi le moment, comme le public n'était pas fatigué de toutes ces manifestations à distance, c'était au sommet, donc il y avait pas mal de participants. Je parle du concours organisé par l'ambassade et soutenu par le Centre culturel russe des Rabat et le Conseil des compatriotes russes au Maroc. C'est un concours de la Russie à travers les yeux marocains et le Maroc vu, vu par les Russes. Donc voilà, on a décerné plusieurs gagnants en plusieurs nominations. Et la troisième chose, la dernière, c'est la cérémonie de remise des prix aux partenaires du centre, car l'année passée nous avons fêté le 95e anniversaire de notre organisme chef auprès de l'ambassade de Russie, Россотрудничество. Et bien sûr, nous n'avons pas fait les manifestations de très grandes envergures l'année passée. Donc nous avons remis les diplômes d'honneur signés par le dirigeant de l'agence au président de l'association pour le développement de l'amitié entre le Maroc et la Russie et pour l'AMLUIS, lauréat des universités ex-soviétiques. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier notre partenaire fédéral, le Théâtre national Mohamed V et son directeur, M. Ben Hussein. Voilà, toute la manifestation est passée en respectant les normes sanitaires, la distance et tout autour de tout ça. Donc, et en plus, il y a pas mal, je félicite les Marocains parce que la campagne de vaccination marche et marche assez bien. J'espère que le Sputnik, qui a été accepté au Maroc, va participer, va faire son coup de main au peuple marocain. Donc parmi les gens, il y avait beaucoup de gens vaccinés. Merci. Merci à de vous. votre